السلام عليكم. اليوم قلت زعما نتكلموا شوية علينا حنا كشعب، نهضروا على la part تاعنا de responsabilité, si on veut dire, dans tout ce qui s'est passé en Algérie. On n'est pas innocent حنا تاني، de près ou de loin on a une part de responsabilité. Consciemment ou inconsciemment, ça on y était pour quelque chose ganaté, comme moi certes. Ils ont essayé de faire de nous كلش، mais on leur a facilité. On a joué leur jeu, ou qu'on a négativement, qu'on a irresponsable, qu'on a négatif. يعني on a une part de responsabilité في كل هذا. Il faut avoir justement ce courage de faire son autocritique. واحد يشوف النقصيات تاعو ou il essaye d'être un peu franc avec lui-même ولكن قبل ما ندخل في هذا الديتاي هذا كان لاكتواليتي تاع اليوم شويه ان بوس دو ليسي هذا الديبا هذا تاع لابار تاعنا دون سكي سي باسي اون الجيري دوبوي لو الحمد لله دخل انا لاباس انا شغل هي لاكتواليتي تاع هذا بوتفليقه قال لك راح لا سويس سي سواني عاود جاز طياره داخلت خرجت شافوه ما شافوش منهم والله غير هما يقولوا افيك اوكين بروف نون ريان اسيستي مازالهم يكذبوا على الناس، مازالهم يديروا دي سيناريو، مازال يديروا دي ميزون سان، مازالهم يكذبوا، مازالهم شاهد الزور. جو كومبخون با سو بوين، يعني مازال ما فاقوش باللي خلاص 48 ولايه 40 مليون جزائري فاق لكم، يفو رجات سي فيني، يفو فومي هكذا تحبوا، يفو فومي خلاص عليكم انتوما سي لو باسي خلاص. توبوا ورجعوا الى الله، ارجعوا بالك اون فا فوز اكسبتي ودخلوا وندموا وخلاص. Mais je ne sais pas pourquoi vous faites tout ça. Vous gagnez du temps. يوراونا دي زيماج الناس اون ديريكت انريجسترات في العاليه، على بالك العاليه هي سيركلي بلي جوندارم بلي جوندارم وراهم يزوقوا فيها. ils sont en train de préparer quoi d'après vous كاين دي تيمواناج فيفون قالك بلي بوتفليقه الله يرحمه راه في لامورك في لاسويس جاو لهنا بوغ بريباري سون اونتيرمون ويجيبو. ها يا سيدي سينو ملي راح هو قالك سوا انتونسيف اوكسيجين ريسبيراسيون ارتيفيسيال سيستم سيمي كوما. بوركوا نتوما الكذب؟ مازالكم تحاولوا تفهموا، مازالكم تكذبوا على الناس. vous les prouvez quoi? vous attachez à une cause perdue. هذا هو المالور تاعكم يا الحكم، يا البوفوار بلي زاباري تاعك هذا هو مازالكم. ربي يهديكم والله. غير le peuple c'est un rouleau compresseur, il avance et il écrase tout sur son passage. ردوا بالكم، ça a été toujours les peuples qui ont fait les nations, pas le contraire. فهمت؟ هما لي peuples لي ساكريفيسو لي peuples تاع اليوم فاق لكم. مالغي كيما كنت نهضر مع الاول عليه شويه اون بار دو ريسبونسابيلتي. حنا تاني اون جوي لو جو دو عجبنا الحال هاد لا فاسيليتي، وهذا الناس ما تخدمش وتخلص، والناس تكذب والناس تسرق والناس دير واش تحابوا لامبونيتي. ميم دو نوت كوتي لا في لامبونيتي، ميم حنايا عمينا سهلنا على الحكم. لو كان اوروزمون اليوم ني جامي تخو طاق بو بيان فاغ كيما يقول الشعب راه فاق، الشعب راه توعى، الشعب عاود ولا اليد في اليد. وان شاء الله المستقبل هو صح. حنا اللي فات ما تخلينا ما نهضرش على اللي فات. فو با توجور غوفونيغ في هاد لو باسي سينون ديماغ با. وهادو اليوم شادين في بوتفليقه مالغري بيغ كو لو باسي. ربي يهديهم ان شاء الله. غوفوني لا رياليتي وربي يجعل الخير وينصر الحق كوم توجور. الله يعاونكم والسلام عليكم.